जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी अनमोल वाणीर सूरदास को पद विषय पढ़ा। प्रथमे आम कवि परिचय देखि नबा। देख पिला माने, भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं। भक्ति कालर श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी जगतर सूर्य भली जड़े तेजस्वी कवि अटंती। भक्ति काल पिला माने तमे हिंदीर काल विभाजन पढ़ी ना, किंतु हिंदी साहित्यर इतिहास को आमर चारि भागरे विभक्त कराई। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्तिकाल को पिला माने दुई भागरे विभक्त कराई। गोटे हूँ सगुण भक्ति और गोटे निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति रे मुख्यतः भगवान राम और भगवान कृष्ण को कवि माने पूजा करुथिले और तांकरी आधार रे कविता लिखुथिले। तेणु सूरदास एठी लिखिचंती कृष्ण को उपरे। आउ आगो को पढ़िबा आमे तुलसीदास को विषय रे, जे कि राम को उपरे कविता लिखिचंती। तो सूरदास हेउचंती से भक्ति कालर जड़े श्रेष्ठ कवि। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो तांको जन्म 1478 मसीह दिल्ली पाखरे सीही नामक गोटे गाँव रे तांकर ब्राह्मण परिवार रे से जन्म होते। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। से अंध थिले, किंतु मालूम पड़ता है माने जना जाए जे से जन्मांध नथिले। कहीं ना से जो भली भाबरे कृष्णଙ୍କ बाल्य लीला वर्णना करिसंती, जने जन्मांध व्यक्ति केबे भी संसारर ज्ञान न थाई कि वस्तुर ज्ञान न थाई कि एते सुंदर वर्णना करि परिबनी। तेणु से जन्मांध बोली किछि प्रमाण मध्य नाही। तेणु अंध निश्चित थिले, किंतु जन्मांध नथिले। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। तो मथुरा और आग्रा मझिरे जो यमुना नदी अच्छी, तार तट देश रे बा ता कूलरे जो गौ घाट बोली गोटे स्थान अच्छी, गौ घाट रे से जाइकी संगीत और काव्य शास्त्र आदि अभ्यास करुथिले एवं विनय भावरे से पद गुड़ी को रचना करथिले। भगवान को समर्पित करी पद रचना करथिले। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। ये गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसुची, कहा शिष्य होइतिले? वल्लभाचार्य शिष्य होइतिले और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्सोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। ब्रज पाखरे जो गोवर्धन अच्छी सेठी पार्सोली नामक गोटे स्थान रे स्थायी भावरे रहिकी पद लिखिबा आरंभ करथिले। तापर देखो, सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। अर्थ होछि सूरदास जी थिले से मनीषर मन आ तार प्रकृति उपरे तांकर बहुत गभीर ज्ञान थिला। मन को से भल भावरे चिन्हि पारुथिले। पारखी माने परख थिबा लोक, चिन्हि पारिबा लोक। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे। वात्सल्य भाव गोटे छोट पिला प्रति आसुथुबा स्नेह, वात्सल्य ममता, सेई भावर सेई ममतार से तो मर्मज्ञ थिले। मर्मज्ञ माने जे बहुत जानी थांती, मर्मर ज्ञान थिबा व्यक्ति को मर्मज्ञ कहती। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सुरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है। तो भागवत महापुराण आधार रे रचित तांकर गोटे विशाल ग्रंथ अछि सुरसागर, जोटा कि हिंदीर अमूल्य निधि अटे। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। सूरदास पिला मानकर, माँ मानकर, सांग मानकर, नारी और पुरुष मानकर मनोभावर पारंगम कवि थिले। समस्तक मन को तांको भली से चिन्हि पारुथिले। गोटे छोट छुआर मन केमिति, गोटे मार मन, गोटे सांगर मन केमिति, नारीर मन और पुरुषर मन विषय रे तांको बहुत ज्ञान थिला। समस्तक मन को से बुझी पारुथिले। यह पद, ए पदरे कौन अच्छी? प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के 2 पदों को रखा गया है। ये पद सुरसागर से संकलित है। सुरसागर ग्रंथरु 2टी पद एठी तम बही रे दिया जाइछि। आउ एथिरे कृष्णଙ୍କ बाल्य लीलार वर्णना हेछि। तो पिला माने आस वर्तमान पद विषय पढ़िबा। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमती कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो।
कृष्ण एठी तांको माँ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଅଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମୈୟା ମୈୟା ମାନେ ମା, ମୋହି ମାନେ ମତେ, ଦାଉ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ, ବହୁତ ଖିଝାୟ। ବହୁତ ଖିଝାୟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚିଡ଼େଇବା, ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା। ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ବଡ଼ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମୋସୋ କାହତ ମୋଲକୁ ଲିନ୍ହୋ। ମୋସୋ ମୋସୋ ମାନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, କାହତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଲକୁ ଲିନ୍ହୋ। ମୋଲକୁ ଲିନ୍ହୋ ମାନେ କିଣିକି ଅଣାଯାଇଛି। ମୋଲ ମାନେ କିଣିକି, ଲିନ୍ହୋ ମାନେ ଅଣାଯିବା। କିଣିକି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯଶୁମତି କବ ଯାୟ। ତୁ ମାନେ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ଯଶୁମତି, ଯଶୋଦା କେବେ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଛି? ଯାୟ ମାନେ ଜନ୍ମ କରିବା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତତେ କିଣିକି ଅଣାଯାଇଛି। ଯଶୋଦା ତତେ ଜନ୍ମ କେବେ କଲେ? ତତେ ତ କିଣିକି ଅଣାଯାଇଛି। कहा कहो एही रिसके मारे खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। कहा कहो कौन कहिबी एही रिसके मारे, एही रागरे खेलन हो नहीं जात। खेଳିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ଖେलन हो नहीं जात ମାନେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ପୁନି ପୁନି कहत कौन है माता। ପୁନି ପୁନି ମାନେ ବାରମ୍ବାର, ବାରମ୍ବାର कहत, कहत ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି। କौन है माता, କିଏ ତୁମର ମାତା? କौन है ତୁମର तात, ତୁମ ବାପା। तात ମାନେ ବାପା କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳରାମ ଚିଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ତୋ ମା, କିଏ ତୋ ବାପା। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देते बलबीर। गोरे नंद, ନନ୍ଦ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା। ଯଶୋଦା ଗୋରୀ, ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରୀ। ତୁ କତ ଶ୍ୟାମ ଶରୀର, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ କଳା? ଶ୍ୟାମ ଶରୀର ମାନେ କଳା, କଳା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ନଥିଲେ, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ବଳରାମ ସେଠି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ଗୋରୀ, ନନ୍ଦ ଗୋରା, କିନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁକି କଳା ହେଇଛୁ? ଚୁଟକି ଦେ ଦେ ହସତ ଗ୍ୱାଲ ସବ। ଗ୍ୱାଲ ବାଲ ଯେତିକି ଥିଲେ, ଗାଈଆଳ ପିଲା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚୁଟକି ମାରି ମାରି, ତାଳି ମାରିକି, ଚୁଟକି ମାରିକି ହାତରେ ସେମାନେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଶିଖେ ଦେତେ ବଲବୀର, ବଲବୀର ଯିଏ ବଳରାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ମୋହି କୋ ମାରନ ଶିଖି, ଦାଉ ହି କବହୁ ନ ଖିଝେ। ମୋହନ ମୁଖ ରିସିକି ये बातें, ଯଶୁମତି ସୁନି ସୁନି ରିଝେ। ତ ତୁ ମୋହିको ମାରନ ଶିଖି, କୃଷ୍ଣ ଆପତ୍ତି କରିକି ଯଶୋଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋହିको ମାରନ ଶିଖି ମାନେ ତୁ କେବଳ ମତେ ମାରି ଶିଖିଛୁ। ଦାଉ ହି କବହୁ ନ ଖିଝେ, ଦାଉ ଭାଇକୁ, ବଡ଼ ଭାଇକୁ କେବେ ହିଁ ତୁ ରାଗୁନା, କେବେ ବି ତୁ ତାକୁ କିଛି ଗାଳି କରୁନା, ତୁ କେବଳ ମତେ ହିଁ ମାରି ଶିଖିଛୁ। ମୋହନ ମୁଖ ରିସିକି ये बातें, ମୋହନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ରାଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଶୁମତି ମାନେ ଯଶୋଦା ଶୁନି ଶୁନି ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି, ରିଝେ, ରିଝେ ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହବା, ଖୁସି ହବା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମା ପାଖରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ବାଲ୍ୟକାଳର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ସେଇ ଯୋଉ ତୁତଲେଇକି କଥା ହଉଥିବେ, ସେଇଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲାଗେ। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सुर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पूत। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସୁନହୁ କାହ୍ନ, ରେ କାହ୍ନୁ ଶୁଣେ, ବଲଭଦ୍ର ଚବାଇ। ବଲଭଦ୍ର, ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ଚବାଇ। ଚବାଇ ମାନେ ଚୁଗଲଖୋର, ଯିଏକି ୟା କଥା ତା ପାଖରେ, ତା କଥା ୟା ପାଖରେ କୁହନ୍ତି। ଜନମତ ହି କୋ ଧୂତ, ଜନମତ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ, ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସିଏ ଭାରି ଧୂତ ମାନେ ଧୂର୍ତ୍ତ, ଚାଲାକ। ସେ ଭାରି ଧୂର୍ତ୍ତ, ଚାଲାକ ଆଉ ଚୁଗଲଖୋର। ଏଠି ପୁଣି ସୂରଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଶୋଦା କହିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସୂରଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କବିତାର ଶେଷରେ ସୂରଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା କହିଲେ ଶ୍ୟାମ ମୋହି ଗୋଧନ କି ସौं, ହେ ଶ୍ୟାମ, ହେ କୃଷ୍ଣ,
ମତେ ପୁରା ଗୋବଂଶ ଗୋଧନ ମାନେ ପୁରା ଗୋବଂଶ ଯେଉଁଥିରୁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ଗାଈମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେଇ ଗୋଧନ ସେଇ ଗୋବଂଶର ରାଣ ଖାଇକି ମାନେ ସଗନ୍ଧ ଲେନା ରାଣ ଖାଇବା ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ହୋ ମାତା ତୁ ପୁତ ମୁଁ ହିଁ ତୋର ମାତା ଆଉ ତୁ ହିଁ ମୋର ପୁତ ମାନେ ପୁତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଦେଖିବା हरि अपने आंगन कछु गावत तनक तनक चरणन सो नाचत मन ही रिझावत। ହରି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଅଗଣାରେ କିଛି ଗାଉଛନ୍ତି ମନେ ମନେ କିଛି ଗାଉଛନ୍ତି। ତନକ ତନକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚରଣରେ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନ ହିଁ ରିଝାବତ ମନେ ମନେ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତନକ ତନକର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ। ତେଣୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚରଣରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଦରେ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। बाह ऊंचाई काजरी थोरी गैयानी टेरी बुलावत कबहू का बाबा नंद पुकारत कबहू का घर में आवत। ବାହ ଉଞ୍ଚାଇ ମାନେ ନିଜ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି କାଜରି ଧରି କଳା ଆଉ ଧଳା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଟେରି ମାନେ ପୁକାର କର ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କବହୁ କ ବାବା ନନ୍ଦ ପୁକାରତ କେତେବେଳେ ବାବା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆୱତ ମାନେ ଆସିବା। ମାଖନ ତନକ ଆପନେ କରଲେ ତନକ ବଦନ ମେ ନାୱତ ମାଖନ ମାନେ ଲହୁଣୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇକି ଆପନ କର ମାନେ ହାତ ହାତରେ ନେଇକି ତନକ ବଦନ ମେ ନାୱତ ଟିକିଏ ନିଜ ଶରୀରରେ କେତେବେଳେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କବହୁ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଖମ୍ବ ମେ ଲୋନି ଲିଏ ଖବାବତ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିକି ଚିତ୍ତେ ମାନେ ଦେଖିବା ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଖମ୍ବରେ ଦେଖିକି କେତେବେଳେ ସେ ଲୋନି ମାନେ ଲହୁଣୀ ନେଇକି ତାକୁ ଖୁଏଇ ଦଉଛନ୍ତି। दूरी देखती जसुमती यह लीला हरस आनंद बढ़ावत सुर श्याम के बाल चरित्ये नित देखत मन भावत। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଯଶୋମତୀ ଏହି ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ହର୍ଷ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଦୂରରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବାବା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଲହୁଣୀ ନେଇକି ଖୁଏଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯଶୋମତୀ ଯିଏ ଯଶୋଦା ସେ ଆନନ୍ଦ ହର୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ସୁରଦାସ କହୁଛନ୍ତି ସୁର ଶ୍ୟାମ କେ ବାଲ ଚରିତିଏ ନିତ ଦେଖତ ମନ ଭାବତ। ସୁରଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଏହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରତିଦିନ ନିତ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖି ମନ ଭାବତ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତାର ପଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। बालक कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। तो यही पदरे कृष्णଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବାଲକ କୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦା କେ ପାସ ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ମା ମତେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଭାଇ ବହୁତ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है से मते कहउछंती कि तते किणा ହେଇକି ଅଣାଯାଇଛି। जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है ଯଶୋଦା ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तेरे पिता ସେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ବାପା କିଏ ଆଉ ତୋ ମା କିଏ। नंद गोरे हैं यशोदा गोरी है तू क्यों श्यामल काला है। ତ ନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରା ଯଶୋଦା ବି ଗୋରୀ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମଳ ବା କଳା ହେଇଛୁ। यह सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। तो मते चिड़िया ପାଇଁ ग्वाल बालक माने ଗାଈଆଳ ପିଲାମାନେ ଚୁଟକି ମାରିକି ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି। बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं बलराम भाई ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। तूने सिर्फ मुझे मारना सीखा है तू केवल मते मारी शिखिଛୁ। बलराम भैया पर खिंचती नहीं बलराम भाई को टिके भी तू विरक्त होना। मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर और उनकी गुस्सेली वाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती हैं। तो मोहनଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଭଳି ରାଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିକି ଯଶୋମତୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି।
माँ कहती है, कान्हा सुन, यह बलराम चुगलखोर है और जन्म से शरारती है। तो ये बलराम जी से भारी चुगलखोर ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ଭାରି ବଦମାସ, ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, ମୁଁ ଗାଈମାନଙ୍କର ଗୋବଂଶର ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି कि ମୁଁ ହିଁ ତୋ ମା ଆଉ ତୁ ହିଁ ମୋ ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ बालक कृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। घर ଅଗଣାରେ ଏକା ଏକା ଖେଳୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता है। ତାଙ୍କର ଏହି ଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ନେଉଛି। यह वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं। भगवान कृष्ण निजे निजे किछि गाउचंती। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन भी हो रहे हैं। नाचू नाचू मनमग्न से खुशी हो जाउचंती। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफेद गायों को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। केतेबेले गाई मानक डाकुचंती तो केतेबेले नंद बाबा को डाकुचंती। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं, केतेबेले घर भीतर को चल जाउचंती। घर में जाकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। केतेबेले शरीर रे मुहरे देहरे लगाउचंती, केतेबेले खाउचंती। कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। केतेबेले खंबारे निज प्रतिबिंब को देखिकी ताको मध्य माखन खुआउचंती, लहुणी खुआउचंती। माता यशोदा दूर से खड़ी होकर यह लीला देख रही हैं और आनंदित हो रही हैं। माँ यशोदा दूररू यही लीला देखुचंती ଆଉ आनंदित ହେଉଛନ୍ତି। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है। इससे मन तृप्त नहीं होता। कृष्णଙ୍କର ଏହି ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସବୁଦିନ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ପଦର ଅର୍ଥ ସହିତ ଆମେ ତାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।